Yo, good morning guys. Good morning, Japo. So for today's video mga tolets, maglimpyo ta og sakyanan na pod karon. So na pod ang sakyanan mga tolets. So ubani ko niyo karon mga tolets kay magwashing na pod tag sakyanan. Duha ka sakyanan akong washingan karon mga tolets. So tara. Ako washing kuha mating para vacuuman human kuha vacuum kay para ma-vacuuman ang sulod para limpyo ganahan si amo mo sakay paghuman mating labhan unya sabunan paghuman sabon kuha kuhos para naay tubig para ma-isprihan dayon nako human spray basa dayon ko sa lawas sa sakyanan para makuha ang mga buling-buling human sabunan dayon nako ang lawas katkat taas sunod-sunod ang pato kung asa ko moadto human banwasan dayon nako kay para dili magputi-puti nya sa likod pod maura gihapon sabunan nato kay para pantay ang iyahang kasinaw human kog sabon kuha hose spray tubig para banwasan para limpyo dayon para okay human ulahi dayon nako ang ligid og sabon kay kini kugaw man kaayo kinahanglan ani duha imuhang trapo kay para sa ligid og sa lawas mga amigo human ako sabon sa ligid ako dayon banwasan para okay na sinaw na pahid dayon ko sa lawas kay padulong nako ani pahuman pauga ko sa lawas kay para dili na siya magputi-puti kay para purple na kaayo sinaw na ang iyahang lawas unya kining pato sigig samok-samok sa ako magsunod-sunod kung asa ko adto ko ilalom adto pod siya ilalom kinahanglan pantay ang imuhang pagtrapo kay kining sakyanan nga itom perti ka lisod limpyuhan kay dali ra makita ang iyahang hugaw kung dili nimo siya matarong unya kay pahuman naman ko. Thank you.